Isa ka adlaw ang mga Bisayang Ducks niabot na sa Amerika. For today's video, guys! Karong adlaw ang among road trip padulong sa Jollibee. O kuyog namo ang among iro nga si Archie sa road trip padulong sa Jollibee diri sa Tucson, Arizona, USA. Kabalo mo guys na isa ra ang Jollibee diri sa Arizona. Og gikan sa among balay, 2 ka oras ang among biyahe og daghan mi makita nga nindot nga tan-awon sa ama aning dako kay na mountains guys, o di ba? Dako kayo na siya guys. O ipakita pod namo guys na unsa ka excited ang among baby Archie sa among road trip. O di ba tanawa o. Excited kay berbalo. Lahi kayo ni nga biyahe para namo guys, labi na kay dugay na pod namo na gihandom nga makatilaw og balik sa among paborito nga pagkaon sa Jollibee. Syempre kita na mga Pilipino, mao jud netong paborito.